लोकसभा नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल पास इंगिया बाय कांग्रेस न बरी रंगनि फाननो केबें बांग्र थानियो केबें ना हिनि शाखा मंत्रियक्रा डॉक्टर मानिक साहा तिनि हास्ते बीजेपी नि हाबानगो अकग्न सावै मंत्रियक्रा शाखा अ बिल पास इंखे लोकसभा तै विधानसभा बरी रंगनि राव 33 आचुकथाय खातै मानना आबोबाय बरी रक्तै बगबांखे थोंरोंनि मानथायरंनो सामगो फनाङै मानो कांग्रेस तै इंदो कथाजाक आबोनो केबें माबाय बरी रंगनि थोंरोंनि मानथायनि सेपला जाखा अ सालो मंत्रियक्रा मंत्री बखरं नरेंद्र मोदीनि हापांनि मलो उजला तांबतांनि सिमि चेंगे बेटी बचा बेटी पढ़ाओना खबै बरी रंगनि हामक्रानि तांबतांनो सुबाय शुक्रबै रमैति शाखा कक्तमा थुनाय थुमा मंत्री शांतना चाकमा एमएलए मीना रानी सरकार अंतरा सरकार देव हास्ते बीजेपी नि मीडिया इंचार्ज सुनीत सरकार আকর্ষণ तंबायमानि এপ্রিল মাসে আবার যেটা আমি একটু আগে বললাম যে সংসদে পেশ হয় এবং তার যে মূল কারণ সেটা হচ্ছে এটাকে বাস্তবায়ন যদি করতে হয় তাহলে অনেক লেটে কিন্তু করতে হবে কারণ এই কারণেই আবার এটাকে অ্যামেন্ডমেন্টের জন্য এই বিলটা আনা হয় এই কারণেই 2026 সালের 17 এপ্রিল কেন্দ্রীয় সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির নেতৃত্বে সেটা পেশ হয় এবং 131তম সংশোধনী বিল হিসাবে সেটা পেশ করা হয় কিন্তু আমরা জানি যে সংবিধান যে এই সংশোধনের জন্য প্রয়োজন 2/3 সংখ্যাগরিষ্ঠ জোটে যা লোকসভায় পাস হতে দেয়নি বিরোধীরা ইন্ডিজোটের ওরা এটাকে পাস হতে দেয়নি